আল্লাহ রাসূল বলেছেন ইন্না লিল্লাহি তিসআতা ওয়া তিসঈনা মিআতান ইসমান মিআতান ইল্লা ওয়াহিদাতান। আল্লাহর 100টা নাম আছে, কয়টা নাম? একটা কমে 100টা নাম আছে। আল্লাহ রাসূল বললেন হুয়াল্লাহুল্লাযী লা ইলাহা ইল্লা হু الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافي الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد